पार्लर माने ड्र टेबुल आ मिरर जिन आने जाऊँ देखा केमती कौन है कौ टाइप आनी मुझे ये लोकाल नुह मुझे हल्का फुल्का जिन आने बेसी माने शो केस कि एरा ये सब आणुनी मैंने नॉर्मल जमती गोटे छोटकाटिया गोटे आरंभ करवा गाँ पटे होते हाँ ड्र टेबुल हेका माने ड्र टेबुल नुह तो शो केस गोटे तैयारी करता किंतु एपटे दुकान किछि वर्ष पर भांगी दे कि माने गाँ पटक पलैबार भी अच्छी तो से सेमती नॉर्मली छोटकाटिया जिन आने जीव आ चलतु गड़बिल गले आपण मान सागे कथा बर्तमान आम होटेल रे खाई बस कौट थोड़ा এইপটে থই দઉં ଆଉ ଏ ଅଙ୍ଗୁରଟା ନେଇଯାଅ ହଁ କ'ଣ ପାଣି ଆଉ କେତେ ପିଇବୁ ଭାତ କେଉଁ ପିଠରେ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ आउे माछ माछ खाए बहुत खरारे बुलीगल कौन कौन फर्निचर आसो गले देखदेवी आपन को होटेल बहुत गहली तो डाली आड़े पानी पीब हाँ टिपी देखिकी बसना गनी हाँ टेबुलटा पोछा हाँ टेबुल ना ये जो ड्राई मेसीन कौट थी फेसियाल किट कौट थी टेबुलटा ना मान चिकेन आसीगला चिकेन माछ माछ आमर भी चिकेन आसी खाईदब भात डाली सालाड चिकेन ताकर भात डाली सालाड माछ हाँ खा खा एक्चुअली खरार एत जोर माने खरा एत जोर थिला जे माने मु भी वीडियो बने भूलीगली एत व्यस्त एक्चुअली पार्लर पाई मिरर 3टा देखिली बड़ बड़ साइज तापरे सेठू आ कौन देखिले आसी हाँ ड्र टेबुल फर्निचर दुकान रू आ स्टूल आउ बाल्टी प्लास्टिक जिनस ऑनलाइन थ्रू मु चेयर कूलर सब ऑर्डर कर देथली हाँ आ किसी कॉस्मेटिक जिनस किसी आनली तो एते माने विश्वास करे एते व्यस्त माने खरा एते जोर करूची मुंड पूरा बिंधुला मु टोटाली आपण मानक वीडियो भी टिके भी दे पारलिनी कॉस्मेटिक जिनस रे कॉस्मेटिक दुकान दे पारलिनी एमती ते माने व्यस्त तो आपण मानक निहाती देखैबी जेतरे पार्लरटा स्टार्ट हबो देखिबे मिरर केमती लागुची कोन मु तो ततर नुवा करे बाहर मु घरे सारला छाडी काटले ते स्कूल रे रहथले न आ ओसना ई बाहर ताके ए भलिया ठीक आनी जान फैमिली की तापरे घर से माने बाहर न आउ सार का कथा तो से आम होटेल से खाइलु खाई तो घर को आसलु हारी हालिया भी लगुच समस्ते टे रेस्ट नौ माने उदुदिया खरा आम 8:30 जाइलु यही गोटे बेल को आसलु एत बाट माने कहीं वीडियो दे पारे एत बाट चलीचु ना एत बाट चलीचु ना कह कथा नहीं कौन आनलु कस्मेटिक जिनस आनलु आउ झील अध केजी अंगूर आनली काली झील टिफिन नौ बोली
ଆଉ ସକାଳେ ମାନେ ହୋଟେଲରେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଲୁ, ଏଠି କିଛି ଖାଇକି ଯାଇନଥିଲି, ବରା ଇଡଲି ସେ ଜିଲାପି ସାମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ବି ରେଟ୍, ମାନେ ବରା ଚପ୍ ଗୋଟାକୁ 8 ଟଙ୍କା। ଖାଇଲୁ ପୁରା ମାନେ ମାନେ କେତେ 88 ନା 90 ଟଙ୍କା, ମାନେ ମାନେ ଆଗ ଖାଇଦେଲୁ, ତାପରେ ବୁଲିଛୁ, ବୁଲୁ 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ମାନେ ମୁଁ ଆଣିନି ବି, ମାନେ ଖାଲି ଚଏସ୍ କରିକି ଥୋଇକି ଆସିଛି। ତା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାଏଟା ସେଟ୍ ହେବ ମିରରରେ, ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଏଟା ମାନେ ସେଟ୍ ହେବ ମିରରରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଯଥାରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ମାନେ ମିରର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବି, ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ମିଳନ୍ତିନି, ଆମ ସେପଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାଏ ଦୋକାନ ଥାଏ, ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ। ଏଠି ତ ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଳେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ଆସିବ 2 ଦିନ ପରେ, ତ ନିଜେ ଇଏ ଯିବେ, ଆସିର ବାପା ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଚଏସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର କହିଦେଇକି ଆଇଛି, ତ ଇଏ ଯିବେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ, ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ସେଇତକ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିକି ଆସିବେ, ମିସ୍ତ୍ରୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିବେ। ମିରରରେ ପ୍ଲାଏସ୍ ସେ ଲଗେଇବ, ତାପରେ କାନ୍ଥରେ ସେଟିଂ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଲର ବି ନେଇଯିବି, ସେ ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସତରେ ଏତେ ମନ ଖରାପ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ଟୋଟାଲି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ପଛରେ ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବା, ମୁଁ ତ ଆଜି ମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି କି ବ୍ଲଗ୍ ଅଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଅଧା କରିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା, ମାନେ ଭାରି ମନ ଖରାପ। ମୁଁ କହିଲି ହେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଲରରେ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ 2 ଥର କହିଲିଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲିଣି, ଏଇନେ ବି କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖା ହେଉନଥିବ। ଶୋଇକି ଏନେ ଉଠିଲି, ଏନେ ଭୋକ ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି। ବଡ଼ବେଲେ 5ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲି, 12ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିଲା, ଆଜି 5ଟା ହେଲାଣି। ତା ବାପା ସେଥିପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।